अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थर्ड अंपायर की एपिसोड के साथ अदरीस मलिक हाजिर खिदमत है। जैसा कि आपको मालूम है कि लंदन ओलंपिक्स बिल्कुल सर पर हैं। आज हम लंदन ओलंपिक्स की बजाय लंदन में होने वाले पैरालंपिक्स की बात करेंगे। लंदन पैरालंपिक्स वो गेम्स हैं जिनमें पैरालंपिक्स के जितने भी खिलाड़ी हैं वो शिरकत करते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट गेम्स होती हैं जिसमें पूरी दुनिया से टैलेंट जो है इकट्ठा किया जाता है। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान भी वो मुल्क है जिसमें ये टैलेंट भी मौजूद है, जिन्होंने अपनी माजूरी किसी किस्म की जो है उसको अपने आड़े नहीं आने दिया और वो बाकायदा तौर पर इसको अपने लिए ताकत और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जुनून समझते हुए इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है। हमारे साथ आज इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं तारिक मुस्तफ़ा साहब, जो कि पाकिस्तान पैरालंपिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ वो एशियन पैरालंपिक्स के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे आपका तारुफ भी करवाते हैं और उसके बाद हम फिर एक पैकेज भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मौलवी साहब, कैसे हैं सर? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पैरालंपिक्स में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक पैकेज दिखाना चाह रहे हैं जो हमने पैरालंपिक्स के हवाले से जो अब तक हमारा टैलेंट सामने आया, फिर लंदन में पैरालंपिक्स की कैसे गेम्स जो हैं वो मूव ऑफ करेंगी और कैसे चलेंगी, उसके बारे में हम सबसे पहले एक पैकेज देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। दुनिया में खेलों के आलमी मुकाबलों का सबसे बड़ा मेला लंदन में सजने जा रहा है, जिसमें 200 से ज़ायद ममालिक के 30,000 से ज़ायद एथलीट्स हिस्सा लेंगे। दुनिया में इस वक्त 3 किस्म के खेलों के मुकाबले होते हैं। एक वो जिनमें मुकम्मल सेहतमंद और नॉर्मल इंसान हिस्सा लेते हैं। इन मुकाबलों को ओलंपिक्स का नाम से जाना जाता है। दूसरे मुकाबले जहनी और दिमागी तौर पर माजूर अफराद के होते हैं और इनको स्पेशल ओलंपिक्स कहा जाता है। मगर इन दोनों मुकम्मल सेहतमंद और दिमागी तौर पर गैर सेहतमंद अफराद के अलावा तीसरे मुकाबले जिस्मानी मजदूरी वाले खिलाड़ियों के करवाए जाते हैं, जिन्हें पैरालंपिक का नाम दिया गया है। पैरालंपिक्स मुकाबलों में कुदरती बीमारियों से मुतासरा जैसा कि पोलियो या किसी और हादसे के बायस मजदूरी का शिकार होने वाले खेलों के शौकीन हिस्सा लेते हैं। पैरालंपिक्स खेलों का बुनियादी नारा ये है कि ये माजूर अफराद किसी तौर पर भी सेहतमंद इंसानों से कम नहीं और ना ही उनके लिए ये माजूरी कामयाबियों में काबिल बन सकती है। पैरालंपिक्स गेम्स का आगाज़ 1948 में होने वाली दूसरी आलमी जंग के बाद हुआ और आज की जदीद तरीन खेलों के मुकाबलों का मेज़बान लंदन की नावरीन मुकाबलों का मैदान बना था। रफ्ता रफ्ता ये माजूर अफराद के खेलों के महदूद मुकाबले वसी तर होते जा रहे हैं। जिस्मानी तौर पर कुदरती या हादसा के तौर पर माजूर खिलाड़ियों के मुकाबले अमूमन 4 से ज़ायद मुख्तलिफ कैटेगरीज में होते हैं, जिनको खेलों के कवानीन और उनके हिसाब से मज़ीद तकसीम किया जाता है। दुनिया का पहला बड़ा एथलीट अमेरिका का जॉर्ज आइजर था। जॉर्ज, जिसकी एक टांग मसनूई थी, वो दुनिया में जिम्नास्टिक के खेल में अपनी टांग को दिखाने में कामयाब हुआ था। 1960 में 23 ममालिक के 400 एथलीट्स ने शिरकत इस इवेंट को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। 1976 में 40 ममालिक के 1600 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 1992 1996 मुकाबले की शिरकत और फिर 2001 में नेशनल पैरालंपिक्स का बाकायदा मामला अमल में लिया, जिसकी बुनियाद पर पैरालंपिक्स को ओलंपिक्स के साथ साथ बराबर अहमियत हासिल होगी, जिसके तहत मेजबानी का शहर और जदीद सहूलियात की हसूल बराबरी की बुनियाद पर हासिल होगी। 2008 के बीजिंग पैरालंपिक्स में 13,000 शिरकत की। लंदन में 29 अगस्त से 9 सितंबर तक पैरालंपिक्स के मुकाबले होंगे, जिसमें 15,000 से ज़ायद industry, commerce, banks, as well as the people of love, because in this effort, apart from resources, financial resources, we need lots and lots of voluntary support. So that will come from the young men and women of Pakistan. अब तक पाकिस्तान के मुतअद्दिद पैरालंपिक एथलीट्स आलमी मुकाबलों में शिरकत कर चुके हैं। साउथ एशियन गेम्स हो या एशियन, टोक्यो हो या बीजिंग पैरालंपिक्स, नेशनल पैरालंपिक्स कमेटी पाकिस्तान की कारकर्दगी दिन ब दिन निखर रही है। 2008 बीजिंग पैरालंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर तमगा जीतने वाला पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा हैदर अली एक दफ़ा फिर लंदन पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने की उम्मीद लेकर शिरकत करने जा रहा है। बीजिंग पैरालंपिक्स में मेडल हासिल करने के बावजूद
اس کو وہ پذیرائی نہ مل سکی جس کا وہ حقدار ہے۔ میدان اور کوچ نہ ہونے کے باوجود اس نے اپنی محنت جاری رکھی اور NPC کی کوششوں سے کچھ مالی معاونت تو حاصل کر پایا، مگر اس کو دی جانے والی ترقی 18 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی سرخ فیتہ کی نظر ہے، جس کا اس کو کسی حد تک گلہ بھی ہے۔ 2010 میں گولڈ ہوا تھا تو مجھے 5ویں اسکیل سے 11ویں اسکیل میں نیو اپوائنٹمنٹ ملی تھی فروری 2010 میں، لیکن ابھی تک وہ لیٹر میرے دفتروں میں رول رہا ہے، مجھے ابھی تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ میں 5ویں اسکیل میں ہی ہوں، ابھی تک اس پر کوئی عمل نہیں۔ میں 2010 میں ابھی تک حکومت نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، اور اس کے باوجود میں لندن پیرا اولمپکس کے لیے گھر میں ہی خود ایفرٹ کر کے خود اپنے آپ کا خرچ کر کے اپنی ٹریننگ کر رہا ہوں۔ کوئی کوچ اویل نہیں ہے، بس اپنے تھرو نیٹ سے پروگرام ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، یا فیاض بھائی ہیں بابڈا کے ان سے لے لیتا ہوں اور خود ہی ٹریننگ کرتا ہوں۔ جس گراؤنڈ میں ٹریننگ کرتا ہوں تقریباً 20 سے 25 وکٹیں لگی ہوتی ہیں کرکٹ کی، اور ان سے لڑکوں سے بچ بچا کے رننگ کی جاتی ہے، اور کوآرڈینیشن یا اسپیڈ ورک کیا جاتا ہے۔ کبھی ادھر سے گیند آتی ہے، کبھی ادھر سے آتی ہے، لیکن بس ایک میرا ایم ہے کہ میں نے لندن پیرا اولمپک میں گولڈ ہونا ہے، اس لیے اس کے باوجود میں پھر بھی وہاں پر ٹریننگ کرتا ہوں۔ اولمپکس 2008 میں چائنا میں سلور میڈل ہوا تھا، ساتھ میں نے ورلڈ ریکارڈ بھی بریک کیا تھا، اور اس کے باوجود حکومت کی طرف سے مجھے 1 لاکھ روپیہ ملا تھا، اور ہماری NPC پاکستان نے مزید کوشش کر کے ان کو لیٹر لکھ کر 50,000 روپیہ 6 مہینے بعد دیا تھا، 1.5 لاکھ روپیہ ٹوٹل مجھے ملا۔ حیدر علی کے بعد نئی مسیح نیشنل پیرالمپکس کمیٹی پاکستان کی تلاش ہے۔ یہ روشن ستارہ ایک ایسے پسماندہ قصبے سے تعلق رکھتا ہے جہاں جدید سہولیات کے درمیان قدیم ذرائع آمد و رفت بھی ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی۔ ہرے بھرے کھیتوں میں اپنی مددگار کے تحت تربیتی سیکشن مکمل کرنے والے نعیم کے نہ صرف اپنے حوصلے بلند ہیں، بلکہ اس کی والدہ، خاندان اور دوست بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ لندن سے جیت کی نوید لے کر گلے میں میڈل پہنے اور سر پر فتح کا تاج سجائے وطن واپس لوٹے۔ لندن اولمپک کے لیے تیاریاں تو بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن گاؤں میں کر رہے ہیں، کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو جہاں گراؤنڈ وغیرہ کر رہے ہیں، فل اپنی مرضی سے کوچنگ کے بغیر کر رہے ہیں۔ پیرا اولمپک والے ہمیں یہ جا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، خود یہ چلا رہے ہیں، ایسا گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے انیلا عزت اس کا تعلق فیصلہ بات یہ ایک ایسی ایتھلیٹ ہے جو پولیو کا شکار ہے، مگر غریب خاندان کے ایتھلیٹ ہونے کے باوجود وہ اپنے باپ کا ہر کام میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ اس کے بعد بھی اپنی بیٹی کے ساتھ محبت اور اس کی کھیل کے ساتھ لگن کا ثبوت اس کے باپ کی مکمل ہے۔ یہ ایتھلیٹ کوچ کے بغیر اپنے تمام کا مکمل کرتے ہیں۔ یہ پہلے دونوں راستہ تھا، سکتے ہوئے کی وجہ سے اپنے کپڑے میں کرتے بچپن سے شوق جب یہ پہلی دوسری میں جاتی تھی کھیلنے کی چھٹی کلاس میں جا کر اس نے کوشش کی اور مجھے ایک کپ لا کر دیا، بوجھے یہ نام لگا مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اسی خوشی کے پیچھے میں نے کہا اس بچی کا شوق ہے، میں نے اس کا ساتھ دینا شروع کیا، باقی میرے کھانے سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں پاپڑ بیچ کر اس کا گھر کا بھی گزارا کرتا ہوں اور اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں۔ تو میری اپیل ہے، میں اپیل کرتی ہوں کہ حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے جیسے نارمل بچوں کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، تو میری یہ اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تعاون کیا جائے، کیونکہ جیسے ان کا دل ہے نا کہ ہم جیت کر آتے ہیں، ایسے ہمارا دل ہے کہ حکومت ہماری سپورٹ کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ نیشنل پیرالمپکس پاکستان کے ان ایتھلیٹس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ اولمپکس کے وائلڈ کارڈ انٹریز کے برعکس کوالیفائی کر کے اور اپنا آپ منوا کر اپنی شمولیت ثبت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور حیدر علی اور نئی مسیح کی قابلیت اور قوم کے لیے قابل فخر کارنامہ سر انجام دینے میں ضرور کامیاب ہوگی۔ تھرڈ امپائر کے لیے کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ ادریس ملک، چینل 5 لاہور۔ اچھا جی، جیسے ناظرین آپ نے پیکیج دیکھا، اس میں روشنی ڈالی گئی کہ لندن پیرالمپکس میں کس طرح سے پوری دنیا سے پیرالمپکس شرکت کریں گے، ایتھلیٹ شرکت کریں گے، اور پاکستان کا ٹیلنٹ جیسا کہ آپ کو نظر آیا کہ پاکستان کا حیدر علی وہ نام ہے کہ جس نے پیرالمپکس میں ہوتے ہوئے بھی ایک جو پاکستان کا نام جو ہے، وہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے اس کو تھامے رکھا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ اس طرح اب یہ پھر سے پورا امید ہے، یہ تینوں ایتھلیٹس جو ہیں پھر سے پوری امید ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزریں گے اور کچھ نہ کچھ کر دکھائیں گے۔ سر آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے پیرالمپکس تین ایتھلیٹس ہیں یہ جا رہے ہیں، آپ چونکہ اس ایسوسیشن کو چلا رہے ہیں، ہمیں کچھ اس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بتائیے گا اور تھوڑی سی اس کی ہسٹری پہ روشنی ڈالیے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے اولمپک اور پیرالمپک کا تھوڑا سا بتا دوں فرق کیا ہے۔ اولمپک گیم سے ہم لوگوں کو واقفیت ہے، یہ پرانے صدیوں پہلے گریس کی یاد کرتے ہیں، میراتھن سے جو ریس ہوئی تھی اور اس کی یاد میں 100
साल से ज़्यादा हर 4 साल के बाद दुनिया के चीदा कैपिटल्स में ओलंपिक गेम्स होती हैं, जिसमें दुनिया के बेहतरीन एथलीट जो हैं वो एक दूसरे से नबर्द आजमा होते हैं, लेकिन इसके अंदर माजूर अफराद का कोई हिस्सा नहीं था। तो पिछली जंग अजीम के बाद इंग्लिस्तान में महसूस किया लोगों ने कि माजूर अफराद के लिए स्पोर्ट एक बहुत मौजूद तरीका था उनकी रिहेबिलिटेशन का। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम मजदूरों का तो ख्याल करते नहीं, तो आप मजदूरों की स्पोर्ट के पीछे लगे हुए हैं। तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने देखा कि अगर स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं, मसलन उनका एक बड़ा मशहूर अस्पताल था जिसके अंदर बहुत से मजदूर अफराद रहते थे, तो बड़ा डिप्रेशन होता था। तो उसके एक डॉक्टर को ख्याल आया कि भी मैं क्यों ना इनकी दौड़ें लगवाऊँ और इनके मुकाबले कराऊँ, व्हील चेयर की ये स्पोर्ट्स कराऊँ। तो वहाँ उसने देखा कि इसका तो बहुत फ़र्क पड़ा है, उनका जज्बा ही बदल गया, उनके मुकाबले की सलाहियत और ख्वाहिश और आरजू पैदा हो गई, उससे उनकी सेहत के ऊपर असर पड़ा। तो उससे इत्तला हुई कि इनकी भी गेम्स होनी चाहिए। सो 1962 में पहली मरतबे ये तय हुआ कि जिस तरह ओलंपिक गेम्स होती हैं, इसी तरह माजूर अफराद जो कि तकरीबन 10% दुनिया का हिस्सा है, तो उनके भी कंपटीशन होने चाहिए। तो पैरालंपिक गेम की इब्तिदा तब से शुरू हुई और अब ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम बन गया है कि जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, ये अंडरस्टूड है कि उसके 2 हफ्ते के बाद उसी शहर उसी मुल्क में पैरालंपिक गेम्स भी हों। और इसमें ख़ास तौर पे चीनियों ने तो एक बहुत ही नई चीज़ कर दी। उनका मोटो था कि 2 गेम्स ऑफ इक्वल स्प्लेंडर। मुराद ये है कि आम अफराद की ओलंपिक गेम्स तो अपनी जगह, हम माजूर अफराद के लिए भी उसी लेवल की गेम्स, उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग, उसकी रिसेप्शन, उसके ऊपर खर्च भी उन्होंने $मिलियन डॉलर्स में किया। तो उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, जिसको अब अंग्रेज़ कहते हैं कि हम भी उसका मुकाबला करके देखें। तो ये खुशाइंद बात है कि माजूर अफराद की भी सुनी गई है। आखिर देखिए, उनके हकूक़ हैं, माशरे के ऊपर हक, उनका हक बनता है, उनकी भी ख्वाहिशात हैं, आरज़ुएँ हैं, वो चाहते हैं कि हम भी मेडल हासिल करें। तो ये है जी जनाब सारा इसका। तो हमने पाकिस्तान में कोशिश की कि एक गैर सरकारी इदारा NGO कायम किया गया 98 से, जो इस काम में लगा हुआ है। ये कुल्ली तौर पर वॉलंटियर है, इसमें कोई किसी किस्म की तनख्वाह या कोई इफ्जाना नहीं लिया जाता। जो भी लोग इसमें काम करते हैं, अपना वक्त और अपनी काविश और मेहनत जो है वो फी सबिलिल्लाह। सर, जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान में 98 में पैरालंपिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई और बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ किया, और आप इसके बानियों में हैं और इस वक्त आप एशिया में भी वाइस प्रेसिडेंट की सीट जो है वो संभाले हुए हैं। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी और पाकिस्तान पैरालंपिक कमेटी में डिफरेंट जितनी भी IOC के अंडर काम करने वाली एंटिटीज़ हैं, इनके कुछ फंक्शनैलिटी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह दुनिया में ओलंपिक एसोसिएशन